yastabtunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Yastabtunaka pada mari fatwa ya sahabat kang sampean Muhammad fil kalalati ing dalam mayit tunggal teh mayit meninggalkan anak, meninggalkan istri, tinggalkan ahli waris, meninggalkan anak, meninggalkan bapak. Ul ngucap sampean ya Rasulullah, Allah ta'ala yubtikum iku mertelakeun ya Allah ing sira kabeh fatwa apa enggak jelas sih. Bil kalalati dalam mayit kalal ini mruun wa yarfa'ul fa'ilati lun udmira. Lamun mati sapa wong sudi marapun iku kang den opaken pipilin kalan kalimat pilih pasiru kang mertelakeun kelapan halaka. Mata tegese mati murun, mata tegese mati murun laisa lahu waladun ora ana iku ta murun waladun apa anak ay wala walidun ora wong tua wa huwa tengaran ya umruun al kalalati kumayit kalala teu boga anak teu boga bapak. Wala ulane ku tetap de umruun uktun ta dulu radon min aba ini sing bapak mama wa abdin atas bapak palaha mangkai ku tetap kadesi uktun nisfu maut sabarane harta taroka kang ninggal iya si umruun wa walad uti ail aku tegese kadenya ta dulu kadar kaya ku mangkono lah anis lan nyata nisfu yari suang ngawaris ya si uktu yari suang ngawaris ya si ha iya si jarane uktu jami amatarakat ing sakabe barang kang ninggal ya si uktu begitu pula dulur awewe teninggalkeun anak teninggalkeun apa boga kakana atau boga dulur lalakina eta mangawarisna dulur lalaki mah jami amatarakat illam yakun namun ora ana laik tade uktu napa waladun anak fa in kana lah man kalau anak tade uktun waladun datar anak lanang pala saya mangkara sudi lau kade si Aun sata anak wedon palau mangkai kuat kadaya si asma utai barang utai harta padul akang lu ya si ma'ana si biasa kena bagian ya si unsa walau kanatil uktawil akulan namun anak sapa dulur lawan wedon awil akwata duluran min umin ikut atau saking sambok papar du mangkau ti bagian ya si kulun minal uktawil akhi as-sudus ikut sepergenap kama taqaddama kang diterima di minia barang awala surat indra kawitan surat fa'in kana mangkalau nana ya uktani el uktani tegesa dulur wedon doro isnata ini kuroro ay pasoi dan mangkau yakar anna karena satu ayat nujilat iku dan turunakeun fi Jabir tidak dingdam Jabir wafat matalan teman sahabat ya Jabir an akhwatin saking ningalakeun pirang-pirang dulur wadon para umat mangka ikut tetep dia si ukhtan apa isnatain asulusan itu orang pertelu memang saking para taroka kang ninggal sopal aku dulu anang iwa inkan ulalaman anaya warasail warasatu pira-pira waras ikhwatan iku pira-pira dulur wadon warijalan ikhwatan iku pira-pira dulur rijalan tegese pira-pira lanang wanisaran pira-pira wadon Palidha karimangkai ikut terkadang lanang minhum sakingnya senyata jarnan ikhwah misu hadil unsayan utai umpamane babagian wong wadon doro yubayyinullahu martelakeun sapa Allah lakum kada sira kabeh syara'i adinikum ing pirang-pirang syarat agama sira kabeh li adla tadiru drapan yen ta rasa sar sira kabeh wallahu bikulli syai'in alim lan utai Allah bikulli syai'in kelan sakabeh perkara alimun iku kang unia wa minulai kota sakingnya tasain alim al rasul warisan rawawis ngariwatakan sapa Syekhani guru roro Imam Bukhari wal Muslim radhiyallahu anhuma anil barai sakim Bara bin Azib radhiyallahu anhu annaha ing satune ayat akhir ayatin nuzilat iku akhir ayat yang dan turunakeun ayat ainal faraid saking ayat faraid akhir ayat terakhir tentang faraid ya ayat ieu lebih Bismillahirrahmanirrahim suratul Maidah utai surat Al-Maidah madaniyatun iku kang bangsa Madinah mi'atun iku asur iku 100 wa isruna lan 20 awasintani atau lan loro awasalah ayatin atau lan 3 ayat. Ayatnya surat Al-Maidah ayat 122 atau 123. Kalimahna ayat 5002. Hurufna ayat 12.422 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Wallahu lam bimuradihi eling wong kang iman ya alladzina awfu nohoni sira kabeh bil 'uqudi kalan pirang-pirang akad. Tepati janji-janji al-uhudil muakkadati pira-pira janji kang den kukuaken allati bainakum kang tetap antara sira kabeh wa bainallahi lan antara Allah wan nas lan orang-orang yang beriman.
Tepati janji-janji yang kuat antara kalian dengan Allah, janji kalian dengan manusia, janji itu harus ditepati. Makanya cek dina tafsir Rasulullah min huna qaulu, para ulama ngucap umuruddin arba'ah. Urusan agama itu ada 4 siji, as-sihhatu fil aqd, 2 wasidqu fil qasd, 3 wal wafa'u bil 'ahd, 4 wajtinabul hadd. Sah di dalam menyerta janji, benar di dalam tujuan, menepati dengan perjanjian, wajtinabul haddi, dan menjauhi had, menjauhi melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Uhillat lakum bahimatul an'am, dan halalakan lakum kadisro kabeh bahimatul an'ami apa raja kaya ingon-ingon al ibilu tegese onta, wal baqaru lan sapi, wal ghonamu lan wedus. Uklan apa nek mangan ba'da dibi sause nyembeli halal teh lain halal di dahar hirup, yaitu halal sabada dipencit hegdah. Ilama angin barang yutla kang dan bacaaken alaikum ing atase sira kabeh tahrimu apa reme mak, kecuali anu memang dibacakeun ka anjeun tentang haramna nya, tapi ing dalam ayat hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir al ayat. Pal istisna'u mangkau te istisna iku munqatiun, istisna munqati wa yajuzu lan nang apa ayakun arep yen ta'ana ya istisna muttasilan iku istisna muttasil. Wa tahrimu lan utai haram iku lima karena barang aradha kang teka anyar ya'ma minal mauti saking mati, wa nawiran umpamane maut. Goero muhilli sayd hale kang orang halalaken ing buburon, wa antum hurumun hale utai sira kabeh iku kang pada ihram. Ay muhrimuna tegese kang pada ihram kabeh. Wa nusiba goero benang, wa nasbu gairo lan utai nganasabakan lapad gairo iku alal hal ing atase dadi hal min dhamiri lakum saking dhamir lapad lakum. Innallaha yahkumu ma yurid, satune Allah iku ngahukuman ya Allah ma yurid barang kang repaken ya Allah minat tahlil saking halalaken wa gurlene tahlil la tirada orang ana kang malawanan iku mojo ing atase Allah. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong kang iman ya ladina la tuhillu aja nyata ngahalalaken sira kabeh syairallah ing pira-pira syair Allah. Jamu syairatin iku jamu syairatin ma'adi madini tegese pira-pira tentang agama. Hei orang beriman, jangan kau hancurkan syiar-syiar Allah, jangan kau langgar syiar-syiar Allah. Bisoidi kelan ngaburon pilih dalam waktu ram hiji ke waktu ram ulah buburon. Begitu pula wala syahrul haram malan ora bulan haram ayabil qitali kelan perang pin dalam haram. Jangan perang di bulan haram kecuali kafir menyerang kita. Walal hadyalan orang hewan hadiah mau barang udiah kang dan hadiahkan ya barang ilal harami maring haram minan nasak maring tanah haram minan na'ami saking ingon-ingon bitarudi kelan ngaganggu lahu kadema udiah. Walal qalaidalan orang na pira-pira hayawan kang den kalungan jamu qiladatin jago lapat qiladati wa ta qilada iku ma barang kana ya mayuqalladu bihi iku den pangkulungan apa bikalana min sajaril harami saking pira-pira kakayuan tanah haram. Liyamana drapan nyenta aman iya sima ay para tata aradu mangka jangagang sira kabeh lahu kadwa qalaid wala li ashabiran ora kada pira pang andone qalaid. Wala tuhillu lan ajang alalakan sira kabeh amina ing pira trongkang najak qasidina kang najak kabeh al baitul haram ing baitul haram. Biantu qatilum surah yang tamarangan sira kabehnya si amin, jangan kalian perangi orang-orang yang sejak ke Baitullah yabtaguna halai muriya sinyata amin padlan ing anugerah rezeki mirabi saking pangrane amin bitijarati kalan dagang waridwan lan karidwan min saking Allah biqasdihi kalau najanai biqasdi bijamil fasid kalau najanya ta inyata Baitul Haram bizamihim kalan pengucapan ya sampai bijamil fasid kalau nyata ucapannya ya si bisa mimil pasir kalau ucapannya iya nyata jarani nas alpasi dikang rusak manusia nyata anu ucapannya pengakuanana kelainna rusak wa dalam utaiki ayat iku mansukun kang den salim di ayat ibarat kalan ayat surat baroah wa idha halaltum lan takala tahallul sira kabeh minal irami saking rampas sodu mangka silahkan ngaburon sira kabeh amur ibatin yaitu perintah wenang wala yajrimannakum lan aja nyata ngasab temenan sira kabeh yaksibannakum ngasab temenan sira kabeh apa sana anu kamen bendu ingkau dipatinuni kalan patanun asukeun bugdu kamen bendu kaum li adi ansadukum karena arara yang tanya gaya si kami sira kabeh anil masjidil haram saking masjidil haram
anta tadu saking arep yen tang liwat batas sira kabeh alim nyata saya sinyata kaum bil qati kelan ngabunu wa garana qatl wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ayat yang sangat luar biasa, termasuk madarul ayat, termasuk ayat-ayat yang itu dipakai perputaran, dipakai topik gitu, topik bahasan, topik segala tujuan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, lan saling tulungan sira kabeh ngatasi kabagusan. Di 5 migawane barang umirtum kang den parentah sira kabeh kalam barang watak walan taqabi tarki manu itum kalan ningale barang kang den larang sira kabeh anu sakma wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Lan aja saling tulungan sira kabeh pinggon wala ta'awanu hadbu datain uteng bang sarasine tarot laksana 'alal ismi atas dosa masih pirang-pirang maksiat wal udan dan permuasan at-ta'addi ngaliwat batas fi hududilan peraturan Allah wattaqullah dan pada takwa sira kabeh Allah khaufu wa di sira kabeh iku bangsi sanan labi antuti suran takwa sira kabeh Allah innallaha syadidul iqab satun Allah iku kang banget nyiksana liman kadang khalaqo kang wilayani asung Allah hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Wis den haramaken ing atas sira kabeh al-maitah apa mangan bangkai ayo kula tegese mangane maitah wa ma yalil mudafayati khalafan fil i'rabi idza al-maitah uklul maitah wa damulan dar al-mas bukan ngecor kama fil an'am kabarang kang tetep dalam surat an-an'am walahul khinzir lan daging babi wa malan hewan uhil kang den sembelih ligorilah kadar apa ligorilah kadar lian aran Allah bi kawan mah bi andu bi asura yen taden semeli asima ala ismi goreng atas aran lian Allah wal munkhaniqatu lan hewan kang pae kacekek almaita tukang mati khanapan kalan kacekek wal mauqudatu lan haywan kang den bunuh amat tukang den pateni dorban kalan dipukul wal mutaradiyatu lan kang ragrag asakita tukang tiba min uluin saking lurilas asfala maring sora pamatat mangka modar yang mutaradiyah wana tiatulan kang dan patani kalawan diadu almakula tukang dan patani binatin ukhra kalawan neta numbuknya hewan kang nela kabeh simakula wa ma akala sabulan barang kang mangan sapa sato galak manusa ing ma ilama zakaitu angin barang yang hewan kang nyembeli sira kabeh ay adroktum nemu sira kabeh ping dalam ma'ruf ing rumin hadilasai sagala pira-pira perkara pada bahtumu maka nyembeli sira kabeh nya sinya takma wa ma dubiha lan hewan kang den sembeli asma ala isminu subingat aran pirang-pirang berhala jamu nisabine kelapan nisabin wahya la utai nusub iku ala sama pirang-pirang berhala wa antas taqsimul arab yang tamuri babagian sira kabeh tatu muri sira kabeh alqisma ing babagian wal hukman hukum bil azlam kalawan azlam anak panah jamu salamin dipati zakat patajai wa dhamiha zai banang salamin banang zulamin ma'apatilam kedahun yaiku wadabika sido kapi kelan kasrah qabsa girun kang cirik laroi salahu kang oranya tak lalah kang ora wadah kang ora bulu lahu kadya si kedah wala nasolan ora pepecos atalalan dak wakanat lan anak iya si adam sabatan iku pitu inda sadinil ka'batinya tasanding wong kang sami juru kunci Ka'bah ada hakai go tengah tes adam alam menutai pira-pira tetengger wa kanulan anak ya jahiliyah yuhakimun aikum hukuman ya jahiliyah haing adam pa in amaratu mangkal muntamaren ya adam hum jahiliyah itamaru mangkanurut ya jahiliyah wa innahatum lamun tan gaya si adam hum jahiliyah intahu mangkane tanarima kacegaya jahiliyah dalikum mutai mangkono istiqsamil azlam iskun iku pasek khurujun tegese metu anitati saking taat ing Allah wa nuzilalan dan turunakan ayat al-yauma ya'isal ladina kafaru yauma arfa ing dalam dina arfa ama hajatil wada ing dalam tahun haji wida al-yauma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Wallahu alam bi muradi al-yauma ing dalam dinaiki yaitu hari Arafah pada saat haji widanya Rasulullah haji terakhir ya isal ladina kafaru pegat harapan sapa kang pada kapriya ladina min dinikum saking agama sira kabeh antar tadu saking rakyat tabalik sira kabeh anu saking din ba'da tamidam so sing ngarep ladina kafaru bidalika ing dalam mengkono murtad lima karena barang rau kang wis ningali ladina kafaru min kuwati saking kuwate iya dinikum
geus koe na kitu cek Allah pala taksau mangka jawa di sira kabeh ya si alladzina kafaru wakhshawni lan di sira kabeh ingsun al yauma ing dalam dina iki ay yauma arfata hajjatil wada akmal tu nyampurnakeun sunnakum kada sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh ahkam tegesa pira-pira hukum din wa faraidolan pira-pira fardun din Palam yunzal mangka ora den turunakan pada selesai hadil ayat sapa halalun halal wala harum orang tidak ada turun lagi tentang halal dan haram karena sudah jelas. Wa atmamtulan nyampurnakeun sunalaikum atase sira kabeh nikmat isun baik malaikat nyampurnakeun ya din wa wakilan cabakan bidu kulima kata kalan bani negara maka aminin halaikang pada aman kabeh. Wa raditu lan ridha isun ai ikhtartu tegese milih isunakum kada sira kabeh al-islam dinan apane agama. Paman yudhurra fi makhmasatin mangkau te sab'ud turaiku bagat botia song dalam kalaparan majatin kalaparan ila ukli syai'in mari mangan sidi di masang barang huri makan dan haramakan ya barang adanya tese ya si manfaat kalau maka kari mangan ya song hu iya syai'in wa ramutajani pinalekang ora condong maidin kang condong lismin kada dosa maksiatin maksiat fa innallaha ghafurur rahim mangka satuna gopure iku dat cangking ngampurane lahu kada yasi wong maing barang akala kang mangan yasi wong rahimun kang las asibi kalan yasi wong fi bahatin dalam ngawanangaken yasi nyata ma akala lahu kada wong bi khilafil ma'ilil ismin kala berbeda wong kang condong kabeh maksiat ilmu tamul tabisi kang tumanang bi kalan ismin kakoti tariki kay wong kang ngarampok ngatanga begal wal bagi lan wong kang lacut pemberontak masalan umpamane pala yahilu mangko halalahu kad yasidarani al ma'il li ismin apa al uklumangan mimma dzikir yas'alunaka madza uhilla lahum pada nakon ya sahabat kay sampean Muhammad Mada uhilau te apa iku kang den halalaken ya sidalahum kadaya sahabat binatami saking papanganan kul ngucap sampean ya Rasulullah uhilla den halalaken lakum kadaya sira kabeh apa thayyibatu pira-pira kang enak al mustaladatu kang den itung-itung enak mangga disimpail al mustalidat pirang-pirang kang enak wasaidu ma'allam tumlan buburane hewan kang ngawrukan sira kabeh al jawari saking pirang-pirang hewan kang kasab al kawasib pira-pira san hewan kang kasab bayane kawasib bayan jawarih minal kilabi ala tata saking pirang-pirang anjing wasiba ilan satu galak waterilan manuk anu pakai ngaburon seperti orang itu tuh orang Mongol suka ngaburon ku manuk mukallibina lekang pada ngalepasakeun kabeh halunya iku dadal min kalab tukang dan mustaksan ngalepat kalab tu ngalepasakeun isun al kalbang anjing bitasdiri kalan ta arasal tu ngalepasakeun isun kalbi ala soidi ngatase buburon tu'allimunahu hal ngawurukan sira kabeh huna ing iya sinyata jawari halunya iku dadi hal min dhamiri mukallibin saking lapan nyata dhamir mukallibin ayatu adibunahu ngawurukan sira kabeh nang jawari mimma saking barang Allah makum kang awe huru ing sira kabeh sapa Allahu Allah min adabi saidi saking ada buburon pakulu mangka mangan sira kabeh kumaha ieu kita panas 256 Pakulu mangka mangan sira kabeh masing meramsakna kang kriya jawari alaikum atas sira kabeh wa in qatalna lamun matan ya si jawari wa in si soid di alam yakulna kalan nyantara mangan ya si jawari minu saking soid bi khilafi ghairil mu'allamati kalam perbedane hewan kang ora den urukan pala ya hilu mangkara halal apa soid wa buburane ghair mu'allamah wa alamat lan uti tetengrek mu'allamah kana malam ciri hewan geus dipelajar iku astara sila Arabnya tanari malepas ya sinyata jawari ida arsal tata kalau ngelepasakan cing mana lempang watan jajiro lan nerima kacegah ya si jawari ida jajar tata kalau nyegah sira cici
wa tumsikalan nyenteng kerja jawari as-soida ing buburan warata kulalan orang mangan ya jawari minu saking soid wa aqallu ma lan utai kedik-kedik barang yurap dan kina uruhi biklan ma opo dalika mengkono mu'allama salah sumarat ini kutulu pira-pira barenan pain akarat mangkalamun mangan iya simu anyata jawari atau mu'allama minhu saking yasinya tasoid palai samang koran yasi soid mimai ku tetap saking barang amsak maka ngakar yasinya tajawari ala soid yang atas wong kang anduane jawari pala yahillu mangkora halal apa uklu mangane yasi soid kama pi hadisi soidani wa pilani ku tetap hadis sahihain utarap adna soida sami satune buburan jamparing iku ida ursilat tatkala dan lepasaken yasi soid wa dzukuralan dan tutra fa ismullah aran Allah alaihi atase soid ka soidil mu'allami iku kaya hewan iku kaya buburan hewan kang dan uruk minal jawari saking pira-pira hewan kang kasab atau kang ngaburan wa dzkuru ismallah lan nyebut sira kabeh aran Allah alaihi ing atase ya ma allamtum minal jawari ma soid nyata hewan anu buburan inda irisalin dal nalika ngalepasaraken ma allamtum wattaqullah lan pada takwa sira kabeh Allah innallaha sari'ul hisab satun Allah sari'ul hisab ku kang gancang hisabe al yauma uhilla lakum at-thayyibat ing dalam dina iki dan halalakan lakum kari sira kabeh at-thayyibat apa pira-pira kang bagus al-mustaladatu kang dan hitung-hitung enak yang bagus yang dianggap baik wa ta'amul ladzina utul kitaba lan utai papanganan wong kang dan wayalan ning kitab ayat baikul yahudi wan nasara pira-pira sesemilan yahudi nasara halun niku halal haluna lakum kari sira kabeh hadza muhtajun li tafsiril fuqaha wa ta'amukum lan utai papangan sira kabeh yaum iyas yahudi lan nasara halun niku halalam kari yahudi lan nasara wal muhsanatu lan utai pira-pira wadan muhsan minal mukminati saking pira-pira wadan kang iman wal muhsanatu lan pira-pira nyata wadan muhsan al-haradu pira-pira kang merdeka minal ladina utul kitab saking wong kang den ayala dina kitab min qablikum saking saudara sira kabeh hilul iku halalakum kadi sira kabeh antan kihuna ing rep yen tanika sira kabeh huna ya muhsanat idza ataitumuna tatkala awe sira kabeh huna ya muhsanat ujurahuna ing mas kawene muhsanat murahuna tegese pira-pira mas kawene muhsanat musinina halakang pada nikah kabeh mutazawijin halakang pada nikah kabeh gora musafihina kang orang nananyata jinah kabeh mu'linina tegese kang orang adairakan kabeh bizina kalan jinah bihna kalan yasimu sonat wala mutakhidhi akhdan lan orang kang adaman ingka kasih samar minhuna sak yasimu sonat tusiruna nyamarakan sira kabeh bizina kalan jinah bihna kalan masana wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nauzubillahi minal murtad. Wa may yakfur uta sapang yakfur iku kufur ya sambil iman dalam semen siapa orang kafir setelah iman ayar tadda tegese murtad kafir setelah iman itu murtad siapa orang yang murtad faqad habita mangka teman hancur sapa amalu amal yasiman as-salih amal kang saleh qabla dalika sadreng mungkar murtad seluruh amal saleh yang dikerjakan oleh dia sebelum murtad hancur fala yutaddu bih mangkara dan hitung-hitung apabila kalat amal wala yusabalan ora dan ganjar paling atas amal wa wala utayasiman yakur fil akhiratin akhirat ikunal khasirin kang rugi kan ida mata ale tatkala mati yasinya teman ada ngates murtad bila sampai bila mana sampai maut terus murtad ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong kang iman ya ladina idza kumtum tatkala fil madi di mana mudhari idza kuntum tatkala arab ngadeg sira kabeh aradum tegese ngarapaken sira kabeh alqiyami ngadeg ila salati maring salat wa antum halau ta sira kabeh muhdisuna iku kang pada hadas kabeh pagsilu mangka ngumbah sira kabeh wujuhakum ing pira-pira rai sira kabeh wa aidiakum lan pira-pira tangan sira kabeh ilal marafiq serta pira-pira sikut ay ma tegese serta ne marafiq kama bayana tu kabaran kasrata kama sapa sunat rasul sahu lan wasab sira kabeh biru usikum kalan pira-pira rambutna sira kabeh albauti baikul irsa ay al-siku tegese ngentelaken sira kabeh almas sing usap biha kala nyata siru usmin gari isalati bain saking orang ngoturaken banyu wa walan utai ya sinyata masfu ismu jinsin iku isim jenis payak mangka cukup apa aqallu maka dikit barang ya duku kang nujul ya simaling atase masfu wa huwa ta'aqal mashuba disariku ngusap setengah rambut ya si wong wa alaina niku teteng atase kol yak ya qallu ma asyafi utai madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu.
wa arjulakum lan ing pirang-pirang sikil sira kabeh bin nasbi kelan macana sabat panala atap ala aidiakum atas pada yakum wal bir jari kal baca wa arjulikum atau kenyatakan lapatnya taruh isukum ela ta'ala jiwari karena arah-arah harakat mujawarah hanya karena kedekatan ilal kabain serta memuncang ay ma'ahu serta ni kabain kama bayanau kabarang menterakan pada sopa sunat wa malanu tai kabain al-udmani kubalung roro ananti anikang cumbu sakaroni pikulir jinan dalam saban-saban sing indah maksudnya sakit para tempat pisahnya tak dalam makan yang bitis wal tukadilan dalam makan wal paslu lan utai misah bainal aidin dalam antara pira-pira lapat aid tangan wal ajabra sikil al magsulat ikang dan kumat dipisah biru sikalo pada si al mamsikang dan usah yufidu iku maidakan ya faslu wujubah tartibing wajib tartib fi taharati hadil a'dha'i dalam sunyuci akan ikilah pira-pira otak wa alaina iku tinggal tes wajib tartib asy-syafi'i utai madhab imam syafi'i wa yukhadulan dan alaf minas sunnati saking hadis wujubun niati apa wajib niat ing dalam yasi wudu yaitu tin hadis innamal amalu binniyat kagoire kailane wudu minal ibadati saking pirang-pirang ibadah wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib wa in kuntum lan lamun ana sira kabeh junuban iku kang para junub baparu mangka nyuci ngakadu sira kabeh pagtasilu mangkadu sira kabeh wa in kuntum lan lamun ana sira kabeh marada iku kang para gering maradon kalan gerinya duru kang maduratakan ing marat admo apa banyu awala sapana tengah tese sulun ay musafirin tengah saya kukang lulungan kabe awaja atatu maka sopa dong suji mingkum saking sira kabeh minal ghaiti saking zaman ay ahdas sateges hadas ya song awla mastum atau nyabak sira kabeh ani saing berapa dodan sabak kawis terima dimin misu apa umpane tafsir ayat lamastum di ayat ini saing dalam ayat surat An-Nisa Malam tadi dumang koran musro kabe mani banyu ba'da talab bin usah samre banyu fatayamma memangkana jasra kabe iksiduna jasra kabe suai dan taibain debukang suci turo banturan tegas debukang suci pamsahu mangkang usap sira kabe diwujukum kalan pira-pira rai sira kabe wae dikulan pira-pira tangan sira kabe ma'an mirfaqani sira tasigut tekaramin saking faidan tayyiba bi darbatan ikalan dong pukulan wal baula tayyiba ikulan ilsaq wa bayanati sunatul martalakan sapa hadis annal murada satu nikang dan kerapakan isti'abul udwain iku nyurambahin anggota rabil masikran ngusapaken tanah ma yuridullahu orang harapaken sapa liya ala drapan nyentang ada dia akan nyolong alaikum atas saka min harajin karupakan baikin karupakan bima kalam barang puridokan dan wajibakannya barang alaikum atas saka min alwudi sing udwal gosna ada suatu time nantamun walakin yuridu lan tetap ning ngarapaken ya Allah liyutah rokum rapanya tanyu jaken ya Allah kami surah kabinan ada sih saking berat-berat suatu bilang pirang berada sawali yutimma ni'matahu alaikum lan rapanya tan nyampurnaken ya Allah ing nikmat ya Allah alaikum atas surah kabil islami kalan islami bayani syar'i dini kalan martalaken pirang-pirang syarat agama utimma nikmah menyempurnakan nikmat Allah bil islam minan ni'mati tamamah mati dalam Islam la'alakum nyata sira kabeh tashkuruna iku syukuran sira kabeh ni mung pira-pira Allah Allahumma ij'alna minasyakirin wa dzkuru lan eling sira kabeh nikmat Allah alaikum atas sira kabeh bil Islam kalan Islam wa misa kaulan janji Allah ada tegese janji Allah alladzi wasaqakum kang janji Allah kami sira kabeh kalana bi ahadakum janji Allah kami sira kabeh ngates rabi ida kultum tatkala ngucap sira kabeh nabi kabeh kang nabi Muhammad kultum dalam waktu ngucap sira kabeh nabi kabeh kang nabi Muhammad hina bayatumu dalam mangsa bayat sira kabeh nabi Muhammad sami na pada sami na ngarupu kita waton lan kita pikul lima dalam saban-saban barang tak muru kang marentah Tuhan ya Rasulullah bi kalan barang watan lan nigat Tuhan ya Rasulullah ngasang barang nahibu kang demen kita wana keraulan sengit kita wattaqullah lan takwa sira kabeh Allah fi misak dalam perjanjian Allah antan qudu sagrap yang tangga bawa ngabubar sira kabeh misak innallaha alimun bidatis sudur satu Allah iku kang uninga bidati sudur adi mafil kulub kalam barang kang tetap dalam pirang terati nu dijurah hati baik Allah kauninga babi goy di awla
mangka kalawan saliyane nyata mapil qulub iku leuwih utama ngan kalimat leuwih utama teh dinisbatkeun ka urang. Jadi innallaha alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Semua yang ada di dalam hati hanya Allah yang tahu. Nah, kalimat bima fil qulub ditafsir ku musannif babi dari Allah. Apalagi yang di luar hati. Yang ada di dalam hati saja Allah tahu, apalagi yang di luar hati. Nah, kalimat apalagi itu dinisbatkan supaya kapaham ku urang. Adapun pikeun Allah mah anu dina hate jeung di luar hate urang kanyahoan ku Allah ku sifat ilmuna Allah. Teu aya dua ilmu ka Allah, teu aya dua qudrat, hanya satu sifat. Jadi kalimat fabi ghairi aula bin nisbati li fahmina dinisbatkeun supaya kapaham ku urang. Adapun ka Allah anu zahir anu dina hate sarua kauniat Allah. Sifat ilmu Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu wa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Luar biasa di dalam Al-Quran yang bolak-balik Allah memerintah keadilan, innallaha yuhibbul adil. Karena keadilan itu adalah kunci. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong kang pada iman ya lan yakunu ana sira kabeh qawamina iku kang adegaken kabeh qaimina kang netepaken kabeh lillahi karena Allah bihuquqihi kadang tiratak Allah. Syuhada atur kang iku nyaksani bil qisti kala adil bila dengan menegakkan keadilan karena Allah, menjadi saksi keadilan karena Allah. Dan wala yajrimannakum syana'anu qaumin, jangan sampai kebencian kalian terhadap satu kaum melenceng kalian dari melakukan keadilan. I'dilu bil wadui wal wali, berlaku adil baik kepada musuh maupun kepada kekasih. Artinya mau musuh maupun kasih benar-benar salah tetap salah, itu adil. Wala yajrimannakum lan aja ngadorong temenan ing sira kabeh yahmilanakum ngajurung temenan ing sira kabeh sana'anu apa bendu bugdu qaumin bendu ing kaum ali al-kufari prakafir ala ta'dil ing atase yen ta ora gawe adil sira kabeh sehingga patanalu mangka merkoleh sira kabeh minum saking yasi kufar di adawatihim karena nyata musuh yasi kufar. I'dilu berlaku adil sira kabeh atau negaken keadilan sira kabeh fil adu ing dalam musuh wal wali lan kepada kekasih. Sehingga ayat tasawu bainal muhibbi wal mubghid fil adli wala tu'sirul muhib, sama ratakan antara orang yang dicintai dan orang yang dibenci di dalam menegakkan keadilan. Wala tu'sirul muhib, jangan kalian utamakan karena urusan orang cinta. Huwa utai adil ayat adu tegese adil akrabi kulli farq litakwa kadetaqwa wattaqullah lan takwa sira kabeh Allah innallaha satuna khabirun iku kang waspada bima ta'maluna kalan barang kami gawe sira kabeh payujazikum mangka ngabalas Allah kami sira kabeh bi kalan ma ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Ngajang yakin sapa ladina maning wong kang pada iman ya ladina wa amilulan ngamal ya ladina salat ing pira-pira mal kang saleh wa'dan hasanan keran janji kang bagus. Lahum ikut tetep dan ladina manu maghfiratun pangampura wa ajrun azimun lan ganjaran kang gede. Allahumma ighfir lana wa ajirna wa uti ajrun azim al jannati ku surga. Walladzina kafaru wa kallabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Naudzubillah. Lan utawa kang kafir ya ladina wa kadzabu lan ngabongaken ya ladina bi ayatina kelan pirang para kita iku ulaika utamang kono alladina kafaru ashabul jahim iku pira-pira penduduk neraka jahanam. Ya ayyuhalladzina amanu ering wong kang iman ya ladina udzkuru ering sira kabeh nikmat Allah alaikum ngatasi sira kabeh idza hamma qaumun
ing dalam waktu najasa nyata kaum mutasi kaum Quraisy niku kaum ayya basutu ing Arab yen ta ngababarakan ya kaum ayamuddu ngadawaken ya kaum ilaitu maring sira kabeh aidam ing pira-pira tangan ya si kaum liap dikudrapan yen ta nindak sekaligus ya si kaum bikum kalan sira kabeh maka pamangkanya gaya Allah idam yang berat tangan ikom ankum saking sira kabeh wa asamakum lan ngaraksa ya Allah kami sira kabeh bima saking kejahatan aradu kang rapaken ya sikom bikum kalan sira kabeh wattaqullah lan pada takwa sira kabeh Allah wa 'ala Allah lan ing atas Allah falyatawakkalul mu'minun mangka becik pasrah sapa para prongkang iman hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wallahu bimuradilan dam yati teman ngalap sapa Allah ing perjanjian Bani Israil bima yukaru kalam barang kang den tutria barang ba'du dalam sausai ayat wa ba'asna lan ngutus kita fi ikut lamun apan ba'asna iltifatun iltifatan uga ibati saking gaib aqamna ngadegaken kita minum saking Bani Israil isnai asyara naqiba ing 12 apane kepala min kulli sabtin ikut saking saban-saban nyata golongan saturunan nakibun utai kang mimil utai kepalane ya kunu kang ana ya nakib kafiran iku kang nanggung jawab ala kami atase kaum yasi nakib bil wapai karanoni bil adikalan janji tawasupatan karena kepercayaan alaini atase yasi kulli sabtin Bani Israil wa qala lan ngucap lahum kadai saya sarana kibasa pala ini satunisun makum ikut tatasratane sira kabeh bilauni kelan nulungan wa nusratilan tegese nulungan la ina qamtumus sholata ya janji Allah ke mana akhadallahu misaqah Allah mengambil perjanjian Bani Israil yaitu ayat ya la ina aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna ankum sayi'atikum la indam yati la yulam muqasamin ikulam sumpah aqamtu ngadegaken sira kabeh salat ing salat wa ataitum lan ngaweaken sira kabeh zakata ing zakat wa amantum lan iman sira kabeh bi rusul kalan pira-pira rasul itu wa azzartum lan nulungan sira kabeh ya rusul nasaratum nulungan sira kabeh ya rusul wa aqradtum lan ngutangkan sira kabeh Allah qaradan hasanan kalan ngutangkan kang bagus bil infaq kalan infaq bisa bil dalam dadalan Allah ukafiran ankum mangka yakni para temenan isunan kum saking sira kabeh sayatikum ing pira-pira kalan sira kabeh wala udakhilannakum lan yatiman dia akan tunan isun ngi sira kabeh janat ing surga tadri kang tur-tur minta dia saking sasura janat al anwapa pira-pira baju fama kafara ba'da dzalika faqad dhalla sawa'as sabil mangko te sapong kapora iku kubri song ba'da dzalika saking sasura kana perjanjian ning saking sira kabeh faqad dhalla mangka teman sasar ya song sawa'as sabil ing dadalan hak apa kaluluputan ya song tariqan hak ing dadalan hak wasawa ulan utai makna sawa fil asna masalah al wastu ikut tengah-tengah pana qadu mangka ngabatalakan ya si Bani Israil al misaq paing perjanjian qala Allah ngandika ta'ala fa bima naqdihim misaqahum la'annahum mangka kalawan sabab ngabatalakan Bani Israil mau terdapat maiku jaidatun jaidat misaqahum ing perjanjian Bani Israil la'annahum mangka ngalana kita ya Bani Israil abadna mengadakan kita ya Bani Israil rahmatna sing rahmat kita wa ja'al lan ngadadakan kita kulubam pira-pira Bani Israil qasiatan ingkang atos la talinu orang nana lembut ya si qulub bi qabulil iman kada nerima iman wa harrifuna al-kalima amma wadhi'i hari pada ngarobah ya sinya Bani Israil kalimat perang-perang kalimat Allah di Taurat yang tertentang kitab Taurat Nabi Muhammad saking sifatan Nabi Muhammad wa ghairihi lan aliyana Nabi Muhammad an-nawadhi saking pira-pira panggonan ya si kalim allati wada'ahu Allah kang ada kono nyata jarane sapa kang allati wada'ahu kang ada kono nyata la disapa la nyata senyata lati ayubadiluna utang sing ganti ya sinyata Bani Israil kalim wa nasulan ninggalaken ya Bani Israil taroku ninggalaken ya Bani Israil haddan ing bagian nasiban bagian mimma saking barang tutur kang den pituturan ya Bani Israil umur dan pituturan Bani Israil bikalan barang umiru dan parantaya Bani Israil bikalan barang fi Taurat dalam kitab Taurat min tibai Muhammad ini saking ing Nabi Muhammad
wala tasalulan lagi sir sampean kitabun ikum itu turalin nabi kada nabi Muhammad Tafali iku nyata ningali itu nyata sampean tauhid nyata tauhid ningali sampean tadharu nyata jadi tadharu ningali sampean ala fainatin nyata khianat minum saking Bani Israil binaqdilah dikalan ngabatalakan jaju agar tidak henti-hentinya kau selalu melihat pengkhianatan dari Bani Israil illa qalilan ingkang satitik minum saking Bani Israil mimman aslamah la tetap saking wong kang manding sam ya si wong ka Abdullah bin Salam wa ashabi Pafu mangkang maaf sampean anum saking ya si Bani ya dan di Bani Israil awas palan maring sampean innallaha satuna yuhibbu iku demen ya Allah al-muslimin wa dalam takat pafu mansukhun iku kang den salim bi ayat sapi kalawan ayat pedang wa minal ladina qalu inna nasara akhadna mitsaqan fa nasu haddan mimma dhukiru bih wa minal ladina qalu lan sakmon kang ucap ya ladina ila fa inna satuna kita nasara iku rasmu talikun yaku kang cuman terbi qali kalan pangandikan Allah pada akhadna ngalap kita misaqan perjanjian ya si ladina kama akhadna kaya oleh ngalap kita ala Bani Israil yang atas bersal jauh ditegese jauh di Bani Israil panas sumangkan ningalakan ya si ladina qalu haddan imba bagian mimma sang barang dukuru kang den pituturan ya si ladina qalu bi kalam barang tin injil kitab injil minal iman isak iman bi bagian iman wa ana qadulan ngabatalakan ya ladina qalu al apa yang perjanjian fa'azroina mangka nibakan kita auqa'na nibakan kita bainum antara alladzina qalu al-adawat yang permusuhan al-baghdhalan sering banduan ila yaumil qiyamati tegamari dina kiamat bita parukim kalan pisah-pisah ya si alladzina qalu waqtilat ya milan beda-beda tidak terawan sunna alladzina qalu fa kullu furqatin mangkote saban-saban golongan ikut kafir ngupurakan ya kullu firqalu kurang kauni wa saufa yunabbiuhum salah cetak yang yunabbiuhum wa saufa yunabbiuhum lan bakal nyeritakeun ngaladina qalu sapa Allah fil akhiratin akhirat bima kalambaran kanu ya ladina qalu yasnauna ikum ladina qalu fa yujazihim mangka ngabalas ya Allah ladina qalu alayhi atasama kanu ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum katsiran mimma kuntum tukhfun ya ahlal kitab al-yahud wan nasara pajakum taman wistu pekang surah kabeh sapa rasulana utusan kita Muhammadnya tane Nabi Muhammad padahal al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Tadribur Rawi mustalah hadis disunnahkan kepada talibul ilmi untuk selalu menulis lafaz sallallahu alaihi wasallam yaitu setiap menyebut nama Nabi bahkan walayas sama ulah bosan-bosan dengan ditukul dina eta dina kitab nanti Al-Qutatur Rabbani Asyaraban Dumah Baikumnya tapi fakta tiluhur setiap Muhammad kecuali khitab itu mari khitab masyarakat kul ya Muhammad sallallahu ayat tapi di dalam di dia kurang la'allal musannifah qad dzakara as-salata was-salama bil nutqi la bil lahdi jadi ki musannif pada disebut nulis Nabi Muhammad pasti ucapkan sallallahu alaihi wasallam jadi malah karohata ida itu jadi setiap lafaz Muhammad guruna sallallahu alaihi wasallam tapi ini tidak tafsir Imam lafaz ja'akum rasul Muhammad biasa nah kok fatwa anak itu tapi pelaksanaan itu kurang husnudzon kepada muallif pasti ketika beliau mencatat Nabi Muhammad mengucapkan sallallahu alaihi wasallam Aijal manufator hati apaan mana ngomong gitu tapi nggak ngelaksanakan munafik doang belagu kita kembali mana dia teh Rasul Muhammadun Rasul dinyata Muhammadun tegasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yubayyinu Rasulullah yubayyinu lakum alam martalakan ya nyatakan Rasuluna lakum kana sira kabeh kasiron ingkang akami masak barang kuntum kang nasra kabeh tu pun iku nyamaraken sira tartumun nyumputaken sira kabeh kitab bisa kitab at-Taurat wal Injil kayatir rajmi yaiku kaya teranjam wasifati lan sifatana Nabi Muhammad wa yafu an kasir lan nyata maaf ya Rasuluna an kasir saking mendalika saking mengkono ma kuntum tukhun pada yubayiduhum mangkor mertelakan ya Rasuluna hu ing yasinnya tak kasih idalam yakun tatkala orang anak-anak pikir tetap ing dalam yasinnya tak tabiyin opo maslatun ka maslatan illa tiada hukum angin kabuka kedoke surah kabeh qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin anta nurun fawqa nurina
Rasulullah itu cahaya. Ujal mabalagu namanya cahaya. Padahal Allah nyatakan qad ja'akum. Teman tekai suruh kabin oleh salah satu nurun cahaya wa nur an-nabi ku Nabi Muhammad. Jadi saya berjanji mengatakan anta syamsun anta badarun anta nurun fauq salah. Itu. Nur dirinya kang Nabi Muhammad wa kitabun dan kitab Quran mubin kang pertela bayyinun kang pertela dharin kang yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu suburas salam. Yahdi nuduhakan ya kang Nabi bikalan kitab abil kitab bikalan kitab Yahdi nuduhakan bikalan kitab abil kitab bikalan kitab sapa Allah man ing wong ittabau kang anut ya song ridwana ing karidon Allah bi an amana surah yang taiman ya song subulas salam ing dalam keselamatan turuqas salamati tesen pira-pira dalam keselamatan wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur lan ngatoaken ya Allahum yasimani taba minadh-dhulumati kufri saking kufur kang kaya pira-pira papetang ilan nuril imani mari iman kang kaya cahaya biidni kalan idin Allah biiradati kalan kakarapan Allah wa yahdihim ila siratim mustaqim lan nuduaken ya Allahum yasimani taba ila siratil mustaqim mari agama Islam kang hak kang kaya dadaran kang lempeng tur kang jembar dina Islam nyatane agama Islam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Allah yang menyatakan Nasrani itu kafir. Yang menyatakan Nasrani itu kafir siapa? Allah. Allah nyatakan laqad kafara alladziina qalu untang kurak dia sebut orang yang beragama itu bukan kafir. Yang disebut kafir itu orang yang tidak beragama. Kalau Nasrani punya agama mereka orang kafir. Ngomong naon kayak goblok gitu. Liberal ya. Laqad kafara demi yakti teman-teman wis kafir. Sofa alladziina qalu. Aja dong si liberal mau. Apa itu ngomong aliran keras kufar kafir. Emang Allah ngomongnya kan? Lain cek aing cek Allah. Man aing menyeritakan doang. Kayak dia hubungannya Allah. Laqad kafara demi yakti teman wis kafir sapa alladziina qalu wong kang bacot ya alladziina innallaha satuna ikwat Allah al-masih mar'iku sabin Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu Isa. Jadi Isa itu Tuhan, Tuhan itu Isa. Hai seja'alu ing dalam sakira ngadabiaken iya si alladziina kafaru iya Isa ilan ing pangeran wahum lan utawi ya si alladziina qalu iku ada Yakubiyah ternyata golongan Yakubiyah furqatun iku sagolongan minasara saking Nasrani. Qul faman yamliku minallahi syai'a. Qul ngucap sampean ya Rasulullah Pama yamliku mangkote sapa iku nolak ya song ayat nolak ya song min adzabilai saking sisa Allah saking sujud in aroda lamun ngarepaken ya Allah ayu rek ngarep yen tang rusak ya Allah al-masih bin Isa bin Maryam ummalan baqi samalan makhluk bil ardin dalam bumi jamina sakab aila ada orang sujud yamliku itu ngamiliki ya sia dalika mengkono dafu nolak walau kanal masih lamun anasapa Nabi Isa ilhaniku pangeran atulah qadar alaihi maka yang dikawasa ya masih ada ingatan sedaku tetapi tidak ada yang bisa nolak kecuali Allah. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Walillahi lan iku tetep dalam mulkus samawati ta kerajaan pada langit lan bumi wa malan barang bainama antara samawati wal ardi yakhluqu ngadamal ya Allah maing barang ya sok kang karep ya Allah wallahu la ta'ala ala kulli shay'in atasa kabeh perkara sok kang karep ya Allah qadirun iku kang kawasa wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh lan ngucap sapa yo di lan nasai kulun saban-saban si minasaknya adalah serenanu ta kita iku abdullah pira-pira kalau aika abika pira-pira anak Allah fil qurbana berkual mandilah lan martabat wa walu ta Allah kabina iku kaya bapak kita piramatin dalamnya taulas asih wa syafaqat lan banget asih. Jadi kalau Yahudi mengatakan kami anak Tuhan maksudnya kami bagaikan anak Tuhan alasanana cek Allah wa ahibbaulan pira-pira kasih qul ucap sampean laum kada Allah Yahudi lan Nasara ya Muhammad. Kalau kalian betul mengaku sebagai bagaikan anak Tuhan atau kekasih Tuhan, falima yu'adzibukum bidunubikum.
Maka karena apa nyiksa ya Allah ing sira kabeh bidu bikum kalan pira-pira dosa sira kabeh in saddaqtum lamun bener sira kabeh pitari ceng dalam mengkono-mengkono dakwah qaul nahnu abnaullah wa ahbau. Sedangkan wala yu'adzibul abdu wala dawu la orang nyiksa sapa bapak yang anake abdi ing mana anake ab walal habibul orang nyiksa sapa kakasih habibau ing kakasih habib. Sedangkan wa qad adzabakum lan temen wis bukti nyiksa ya Allah kum ing sira kabeh berarti fa antum kadibun. Mangkau teh sira kabeh ku kang bohong kabeh jadi gaya mantek nama ayah saya Jalaluddin Suyuti. Jadi cara nafsir teh gaya mantek. Cuma Imam Jalaluddin Suyuti yang disebutkan kuntu fi mabadi ittalab kuring pada awal belajar mencintai ilmu mantek. Tapi setelah itu kuring punya sifat tersekkan ilmu mantek setelah nguping fatwa Imam Ibnu Shalah nya fa awadallahu bi khairin minhu Allah ngagantian ka kuring ku ilmu anu lebih bagus tinimbang mantek. Ilmu apa itu? Ilmu tafsir, ilmu hadis, ulumul balaghah. Maka Jalaluddin Suyuti tabahur dina tujuan tafsir, hadis, mustalah hadis, terus fikih, usul fikih. Tabahur. Ulama yang ratusan kitab karyanya. Jadi kayak maka harti adanya ulama-ulama Timur Tengah. Pan di Timur Tengah mah itu seperti pesantren cara orang di Indonesia masing-masing itu. Jadi lamun di Al-Azhar misalnya di masjid di mana aja. Kiai teh di masjid teh no subuh ieu ngajar kiai ieu, nu dahar kiai ieu ngajar. Jadi loba waktu kiai teh kiai ulama-ulama na loba waktu anu teu ngajar gitu. Karena tengah buka pesantren cara orang di Jawa di Indonesia gitu. Jadi wajar disampaikan kafir terus para ulama nah mahasiswa ge terus masalah taklid menyusun kitab. Mana eta mau urusan nyebar jeung henteu kita tergantung kamanfaatan manehna Allah dimanfaatkeun jeung henteu. Karena berjilid-jilid menghabiskan waktu melalui tulisan. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma mana dia teh wa qad adabakum sedangkan Allah niksa kamarana berarti pantum kadibun dia bohong ngaku sebagai anak Allah kekasih Allah ataupun ya si Nasrani kan ngomong gitu kami anak-anak Tuhan maksudnya kami bagikan anak Tuhan di dalam pada dekatnya kepada Tuhan gitu nah, jadi tasbih cek marane aya menjadi lamun bahasa orang mah tasbih menyerupakan doa. Cek Gusti Allah jawab, "Falima yu'adzibukum bidunubikum." Bal antum balikan tau ta sira kaya basyarun iku manusia miman saking wong jumlah timan. Saking jumlah wong khalaqo kang ada mali Allah minal basar saking manusia lakum iku tetep kada sira kabeh ma utai barang laum kang tetep kada sinya tabasyar wa alaikum lan iku tetep ngatas sira kabeh ma utai barang alim ngatas basyar. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ngahampura ya Allah liman kodong ya kang karep ya Allah maghfirat ngampura lau kademan wa yu'adzib bulan ya Allah man wong ya kang karep ya nyata Allah tadi bagi sereman la tiradu alaih orang kang bisa menentang alaih atas Allah tidak ada yang bisa menentang Allah. Walillahi mulkus samawati wal ard lan iku tetep kada lautai kerajaan pira-pira langit wal ard dan bumi amalan barang baina antara samat wal ard wa ilaihil masir lan iku tetep Allah ta tempat balik al marju tegese tempat balik ya ahlul kitab ahli kitab wajakum teman-teman kang sira kabeh sapa rasulun utusan kita Muhammad nyatane Nabi Muhammad yubayyinu martalakan ya rasuluna lakum kada sira kabeh syara'i ad-din ing kira-kira syarat agama ala fatrat ing atas sepegat in kita tegese separat minar rasul saking rasul zaman fatrat idlam yakun karena orang anak ono baina iku tetep arane kang Nabi Muhammad wa baina sanantara Nabi Isa alaihi ma sapa rasulun rasul wa muddatu dalika wa timbang samangkana fatrah tidak ada nabi di antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa khamsumiati wa sittuna sanatan iku 560 tahun jarak Nabi Isa ke Nabi Muhammad tidak ada satupun nabi dalam jangka 560 tahun sehingga banyak penyimpangan agama. Nah, ayeuna di zaman Rasulullah kadi lain 500 tahun, geus 1440 hiji, maka wajar banyak penyimpangan di dalam Islam. Tetapi orang ulah sampai masuk karena golongan wajar tadi. Ulah karena golongan menyimpang orang tetap anu teguh. Jadi jarak Nabi Muhammad zaman Nabi Isa ke Nabi Muhammad begitu penyimpangan agama semakin banyak, apalagi di zaman Nabi Muhammad ke zaman orang geus 1400 geus 3 kali lipat. Itu istilah kan tetap sanajan saya Nabi dia Allah
dina umat Nabi Muhammad ieu banyak ulama-ulama anu bisa meneruskan perjuangan-perjuangan Nabi anu rabbaniin. Allah taqulu ingin tajang ucap sira kabeh ingin tak orang ucap sira kabeh ida utibtum tatkala dan sisa sira kabeh ma ja'ana ora takain kita min jaidatun iku jaida wazida fin nafi wasybihi fajar nakiratun kama dibagi min mafar min basirin sapa kang ngabubunga wala nadina kang memadani laqad ja'akum basyirun wa nadhir demi yakti tempala kota koja kemangkat teman-teman itu mengkain surah kabeh sapa basirun rasul kang ngabubungah wa nadhir kang memadani geus pala udra lakum idan mangka ora alasan iku maujud lakum kada surah kabeh idan ari kala iki ja'akum basyirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Lan uti Allah yang atas kabeh perkara qadirun iku kang kawasa wa medulan iku tetep setengah saking sing qadir ta'dibu kum utani sira kabeh ilam tattabi'u lamun ara anu sira kabeh ing ya rasuluna Muhammad benangkan nabi pakai kata Allah wadkur lan terus sampean ya Rasulullah idza qala Musa liqaumihi ing dalam waktu ucap saat Nabi Musa di kaum kadena kaum Nabi Musa ya qaumi waj'al munadan ya qaumi sun udhkuru aring sira kabeh nikmat Allah alaikum wa ta'ala Ija'ala ing dalam waktu ngada diakan ya Allah fikum aininkum saking sira kabeh anda ing pira-pira nabi waja'anakum lan ngada diakan ya Allah kum sira kabeh mulukan ing kaya pira-pira raja ing pira-pira raja lain kaya ashaba khadamin pira-pira kang andane khodam pembantu asisten wa hasamin lan pira-pira pembantu kang dekat wa atakum lan awai ya Allah kum sira kabeh ma ing barang lam yuti kang ora awai ya Allah dan ing wong sinten alam nasa ing pira-pira alam minal manis saking mani getah jajah guru tapi getah karet bisa salah mana ngalman ni syai'un yusbihul asal sesuatu yang bodas anu juga aman itu juga madu putih wasalwa lan puyuh manu puyuh wa falakil bahri lan sigara lautan wa goridari lan yang mengkono kabeh ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah he kaum itu udkhulu manjing sira kabeh al-ardal muqaddasah ing tanah kang den suciaken al-mutahharata kang disuciaken allati kataballahu kang marentah sapa lakum kadhe sira kabeh amarakum marentah ya Allah kum sira kabeh bidukhul ya kalan manjing iya si abdal muqaddasah wa tadul muqaddasah asam iku negara samana yaitu Palestina mantak si Yahudi kekeh wala tartadulan aja balik sira kabeh ala barikum ing atase pira-pira buri sira kabeh tanhazimu melayu sira kabeh khaupaladu kana weding musufatan qalibu mangkada di sira kabeh balik sira kabeh khasirin rekang pada rugi kabeh bisayikum ing dalam kasab sira kabeh qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin qalu ngucap ya kaum Nabi Musa ya Musa Nabi Musa inna biasa teniju tetap dalam ardal muqaddasah kauman jabbarin apa kaum kang pada bedegong mimba qoya'ad saking kira-kira sisa kaum Nabi Ad kaum Nabi Ad kaum Ad saking sisa-sisa kaum Ad diwalan kang pada jangku dawi kuatin kang kuat jangku badan gede patan wa inna lan satune kita lan adkhulah iku ora manjing kita ing abdul muqaddasah hatta yakhruju malam-malam yang tamattu yasinyata kauman jabbarin min sakardil muqaddas fa yakhruju man karman tu yasi kauman jabbarin min sakardil muqaddas fa inna man kasatuna kita dakhiruna iku kang arep manjing kabeh la kadardil muqaddas qala ngucap lahum kadhe yasi kaum sapa rajulani wong lanang rara minal ladina yakhafu saking wong kang wedi asaladina mukhalafat amrillah ing nyulayan perintah Allah wa hum lan utayasi rajulani yusha'u iku nabi Yusa alaihi salam wa qaribulan tikalid minan nuqaba'i saking pira-pira kepala alladina ba'asahum kang utus mingaladina sapa Musa nabi Musa alaihi salam fi kasfi ahwalil jababirati ing dalam mertelakan pira-pira tingkah kaum jababirah jadi 12 kepalaan termasuk Yusa dan Kalib supaya menjadi intelijen mata-mata bagaimana mengetahui kaum jabbarin
Man anu dua mah dirasa qala inna 10 ngabocorkeun rahasia sehingga umat takut. An amallahu kang awet nikmat sapa Allah alaihi mengatas rajulani bil ismati kalan ngaraksa. Nya pertama mangka nyebutaken ya rajulani ma imbarak itala akan ningali ya rajulani ari ngatas min halihim saking tingkah kaum jabbari. Illa an Musa an saking Musa. Emang laporanana intelijen mah kudu langsung ke pemimpin, bukan ke masyarakat umum. Akhirnya menjadi kacau. Bi khilati baqiyatin nuqaba kalan perbedaane sakakana pira-pira kepala fa absau mangka ngamasurakeun ya baqiyatun nuqabahu in yamatola. Akhirnya pajabanu mangka borangan ya si kaum. Udkhulu alaihimul bab manjing sira kabeh alimi atase udkhulu alaihimul bab manjing sira kabeh atase kaum jabbarin al babain pintu babal qaryati pintu kampung wala tasawm lana jauh di sira kabeh si kaum painau mangka satri kaum adsadun iku pira-pira jasad gede dilakul bin kalan ora ati ayqum yatin nabiha. Mereka itu jasadnya aja gede, artinya cilik gitu. Badan aja gede, kemauannya, ketakutannya luar biasa gitu. Adsadun bila qulub maksud bahasa. Jasad tanpa hati, bukan jasad tanpa hati maksudnya itu mah peribahasa adsadun bila qulub. Ketika ya jalma gede tapi borangan, adsadun bila qulub. Itu. Jasad bila qalbi. Paida dakhaltum mangka tatkala manjing sira kabeh bab fa innakum mangka satuna sira kabeh golibu naiku kang padang alindi kabeh. Qala ngucap ya si rajulani dalika mengkono udkhulu alaihimul bab tayakunan karena ngayakinakan binasrillah kalan pertolongan Allah wa in jazi wa'dihi lan lulus ngalulusaken janggine Allah wa 'ala Allahi lan atas Allah fatawakkalu mangka serah diri sira kabeh in kuntum lamun ana sira kabeh mukminin iku kang pada iman kabeh. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada. Qalu ucap ya kaum Nabi Musa. Inna satunya bang kawaran karena Nabi Musa budak mengalawanan mereka. Nah tujuh maki lagi Surabaya gitu. Ya Musa Nabi Musa inna satunya kita lana dukulai karaman kita hanya tajaran di Korea Ardul Muqaddasah. Mau kami masuk abada selesai madahmu. Indal selagi mayang yasi kaum jabarin piaiku tetap indal Ardul Muqaddasah. Ayo Musa, mau kami langsung tadinya selama mereka jelma-jelma goladik itu mau kami mah. Padahab anta wa rabbuka faqatila siapa jeung pangeran siakar itu perang. Uduh. Padahab mangka lunga sira anta tegese sira wa rabbuka lan pangeran sira faqatila mangka perang sira karo mangka perangan sira karo hum ing yasinya terjabari. Maneh bae Musa jeung pangeran maneh kan itu perang jeung. Inna satune kita haun ing dalam kene pangunan qaiduna iku kang dodok kabanan kita saking perang. Kurang aja. Musa, lu aja sama Tuhan lu berangkat sana. Kami mah duduk aja enggak mau perang. Nabi Musa sakit hati digitukan ku kaum umat. Qala ngucap sapa Musa keluar hijibna. Ngucap sapa Nabi Musa inaidin arikala iki qalu ya Musa inna lanadkhulaha. Cek Nabi Musa rabbi inni la amliku illa nafsi. Rabbi pangeran sun inni satuna sun iku la amliku orang amliku iku orang amliku iku orang amliku sun illa nafsi sun wa illa akhiran aing dulu isun. Wala amliku gairahu malan orang amlik isun ing saliyane nafsi lan akhir. Oleh karena itu silakan Pak Jibrahum mangka yang tamaksa isun umiyasi kamalata ing atas Gusti abdi tidak punya kemampuan kecuali diri abdi dan saudara abdi. Aku tidak bisa memaksa mereka untuk taat. Oleh karena itu Gusti papruk mangka misahkan tuan tafsir misahkan tuan bain antara kita bain kaum kafirin antara kaum kang pada fasik kabeh. Pisahkan antara kami dan orang-orang fasik. Qala ngandika Allah Ta'ala lau kada Nabi Musa cegus dalam jasa gitu mah fa innaha muharramatun 'alaihim arba'ina sannatan yatihun kapahu 40 tahun di lapangan. Baina mangkasatan Ardul Muqaddasah ila Ardul Muqaddasah tanah Muqaddasah itu Palestina anu Sam khususna Palestina muharramatun iku kan den haram kana ing atase kaum ayyadkhulu wa ngrasa ngarep yen tamaniya se kaum Ardul Muqaddasah arba'ina sannatan ing dalam 40 yatihun disebut tih samparan teh yatihun aleka pahu ya kaum Nabi Musa ya tahjaruna kapong ya kaum Nabi Musa telah dina bumi wa yati ard ukuran jarak tisatu parasifa iku serapan pirang-pirang pos qala ngucap engkau sebelum nabas pala tak sama kaja prihatin sira tahzana langsa sira alal qaumil fasikin ngatas kaum kang pada fase 40 tahun kapahung di lapangan peuting lempang isuk-isuk ternyata didinya deui ilmu puter gini
Ya dan wata kenapa nom satana yasiqom Nabi Musa kami kana yasiqom yasiruna iku lulung yakom alai ling jadina halekang pada gancang kami. Ida asbahu mangka tatkala manyi subuh-subuh yasiqom idan tegane asbahu utai kaum fil mahdi'i iku tetep dalam panggonan alladzi betada'u kang ngamimitian yasiqom nusakin lagi. Tipe-tipe lumpang cepat. Misal tadi lumpang tung perasaan mau ke Jakarta. Isuk-isuk didikan ibe. Begitu pula wa yasiruna lanunga yasiqom Nabi Musa anharan waktu awan kadalika kaya mengkono jadi napa idas mau isuk-isuk lumpang berangkat ke jauh asarek datang kan itu ternyata isore didinya dari baik hatan qorodu malah mati yasiqom kullum sakabeh kabeh illa man lam yabulu bitisri anu wong kang ora tumekaya sok ing 20 kecuali jalma teu aya 20% kira cekejikil mah wakan lan ana ya kaum sitamiati alfin iku 600.000 anu maut 600.000 termasuk wa mata Harun wa Musa lan wafat sapa Nabi Musa lan Nabi Harun Nabi Musa fitin dalam sampalan tih cuma tih menjadi pikeun Nabi Musa dan Nabi Harun menjadi rahmatan pikeun kaum anu kafir menjadi adaban wa kana Musa lan ana ya wa kana lan ana yati rahmatan ayat yang buka iku rahmatan dari rahmat lahu maka de Musa lan Harun wa azaban lan dari siksa li ulaika kade samudayana ya si kaum tih menjadi rahmat untuk Nabi Musa dan Nabi Harun dan menjadi adab bagi mereka ngan Nabi Musa saat acan maut wa sa'ala lan ngajaluk sapa Musa Nabi Musa rabbahu pangeran Musa inda mautin dan nalika arep maut Nabi Musa ayyudniyahu ing Arab yang tamarakakan ya Allah Nabi Musa minal ardil muqaddasah saking tanah muqaddasah ramiyatan bihajarin kalan sabalangan bihajarin kalan batu. Nabi Musa sebelum wafatnya geus ningali pagoleh ka kaum atuh 40 tahun ka tahun 40 tahun dan 40 acan 40 tahun. Nabi Musa pun sebelum mautna Gusti abdi hayang maut di ardul muqaddasah di Palestina. Deketkeun Gusti ukuran jarak romyatan bihadar itu sabalangan ku batu atau sebarang ratus meter si batu nya ku Allah diturutkeun fa'adnahu mangka marakakan ya Allah Nabi Musa kama fil hadis ka barang kang tetep dalam hadis Nabi Harun wafat Nabi Musa wafat wa nubbi ayusa lan den angkat Nabi sapa Nabi Yusa alaihi Yusa itu anu ilu jeung Nabi Musa pada waktu mencari Nabi Khidir Yusa anu tadi jadi kepala ngaintelijen kaum Jabarin setelah ba'dal arba'in dalam proses 40 tahun setelah 40 tahun sakuma di masa palantik Nabi Yusa diangkat jadi Nabi akhirnya wa amara dan wa umira lan dan perintah ya Yusa biqitalil Jabarin kalan merangan kaum Jabarin nah untuk melaksanakan tugas kelanjutan tetap diteruskan nyata ku Allah diperintahkan Nabi Yusa supaya mimpin pasaro mangka berangkat ya Nabi Yusa biman kalan uang bakia kang karya somo serta Nabi Yusa akhirnya mereka berangkat bersama ada orang yang sisa tadi wa qatalahum lan merangan ya Nabi Yusa hum kaum Jabarin perang campur wa kana lan ana iya kita yaumal jumati bila Jumat perang terjadi hari Jumat datang kana waktu sore hampir kalah kaum menyata kaum Jabarin ku Yusa jeung pasukana ngan ieu tarikh kaburu magrib bisi eureun mantan ieu perang akhirna wa wuqifa lan den pandegakan lahu karena arah-arah Nabi Yusa sapa samsu sare saatan dalam waktu mata pun ditahan ku malaikat hatta farago malah rampung ia Nabi Yusa min qitalihim saking merangan kaum Jabarin warawalan ngariwayatakeun sapa Ahmad Imam Ahmad di Musnad dalam kitab Musnad Imam Ahmad hadis inna samsa satuna sareng lam tuhbas iqora dan kakarya sama sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan ala bahasa niatnya semanusia illa liyusa'a angin kadue Nabi Yusa alaihissalam layal yasara ing dalam pira-pira wangian melaku atau lunga ya Nabi Yusa ila Baitul Muqaddas maring Baitul Muqaddas ariha Baitul Muqaddas Abdul Muqaddasa atau Palestina ini وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ
Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah
tidur.